ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବଢ଼ିଛି ମହାନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ। ମହାନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଫଳରେ କଟକ ବଡ଼ମ୍ବାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର ପାଦଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବନ୍ୟାଜଳ। ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଓ ଦେବୋତ୍ତର ପ୍ରଶାସନ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତଥା ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମହାନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଡ଼ମ୍ବା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ବଢ଼ିଠାରୁ 2 ଫୁଟ ଅଧିକା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଛୁଇଁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆହୁରି 2 ରୁ 3 ଫୁଟ ଜଳ ବଢ଼େ ତେବେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ନେଇ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମା ଭଟ୍ଟାରିକା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ମହାନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ, ସକାଳ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। कटक जिला बड़म्बार अधिष्ठात्री माँ भट्टारिका पार्श्व महानदीर द्वितीय थर बन्या जल माँ बेढ़ा छुई। प्रथम थर अपेक्षा एथर 2 फुट पानी अधिका होइछि। एबे धीरे धीरे महानदी बढ़ुछि। यदि आगु को अधिका बढ़ी हुए आमर प्रशासन एवं सेवायत माने एवं तहसिल स्टाफ समस्त उपस्थित अच्छा, समस्त सजग अच्छा। अधिका बढ़िले माँ गम्भरा भितर को पानी गले माँ को स्थानांतरित करा जिवो। माँ दिन जो नीतिकांति चले दैनंदिन से सुचारू रूपे माँ नीति कार्य चली। समस्त सेवासी मैंने उपस्थित अच्छा। माँ नीति कार्य किसी बाधा ना, सुरक्षित भाव में सब कार्य चली। जो भक्त मैंने आसुँच भी बारण कर नदी भितर को जावाई से बाहर रही नदी दृश्य देखी फेरी जा। कटक बड़म्बारू प्रताप नायक रिपोर्ट, द रिपब्लिक हिंदुस्तान।